الأصدقاء سمحوا لي هاد لو مورسو ديال نتاع لا فيديو اللي غندير معكم دابا. نورمالمون كان خصو يكون في لا فيديو اللي سابقه. بون الوغ اسكوزي موا، راه هو دابا غندوزو ليكم دابا وغادي تصنتوه. سي لا او جيكسبليك لو كا المشكل ديال لو غاز اي لو بترول دو شيست. هادشي اللي كنقول اللي قلت لكم راه هو اللي كاين مكتوب، اللي كان اللي مكتوب في الارتيكل اون ميم طون بريسك، فهمتي؟ واللي قالت لكم الصحفيه اللي تكلمت في بلاصتي. الي ا توتالور. شفتو l'article. C'est un site algérien. ياك شفتوه مزيان. C'est un site algérien واللي qui explique ce que moi j'ai expliqué déjà. Mais simplement, vous n'avez pas accepté que ce soit moi qui le dise. وانا غادي نزيد لكم. علاش نزيد؟ قبل ما نعطي هذاك الارتيكل يتقرا، غتقراها لكم ديك القوريه اللي صاحبتي القوريه، ديك الروبو اللي عندي غادي تقراها عليكم بالفرنساويه. اكسكوزي موا باسكو elle peut pas interpréter l'arabe. المهم غادي تقراها عليكم وغادي تسمعوا مزيان الهضره. دابا المشكل انا اللي كنت غادي نقول علاش ما كملتش التفسير ديالي ديالو البارح. Pourquoi l'Algérie veut exploiter le gaz de schiste alors que le gaz موجود عندها. Le gaz موجود عندها. Mais simplement هما كاين دي ريتيسونس. هنا دابا اولا في افريقيا ولا في المناطق تاع في اوروبا ما كاينش شي دوله اللي كتكسبلوتي الغاز ديال لو شيست ابار لي امريكان هما اللي سابقين الاحداث. peut-être quelques pays. Et puis ما تنساوش que les réserves de le gaz de schiste, il y a une quantité énorme en Algérie comme il y en a au Maroc, mais le Maroc ne veut pas y toucher. فهمتي؟ حيت حنا خايفين على الماء اللي كاين تحت الارض. حنا خايفين على ديك الفرشه المائيه، ديك لا ناب اللي عندنا. حتى حنا عندنا دي كالكو ناب، ماشي لا ناب ديالكم نتوما ديال الصحراء، لا، مي نو افون دي ناب ماروكان كاينين تما. اون بو با et surtout que le gaz et le pétrole, les schistes plutôt, les schistes se trouvent là où il y a de l'eau chez nous, sous terre bien sûr. Et chez vous c'est pareil, vous avez des schistes là où il y a la nappe d'eau. Et que هذا المسؤولين راه il faudrait que vous saisissez. راه عباد الله علاش ما كتبغوش تفهموا؟ راه هما يسون فوت كومبليتومون. راه بشحال من جزائري منكم كيقول يا راه ديالكم هذوك مغاربه جبتوهم لينا كيحكموا فينا باش يخربوا البلاد. شحال من واحد فيكم قالها لي انا، شحال من واحد بكومونتير لا بوتفليقه ولا بن صلاح ولا كل شيء، هذوك اللي دازو كيحكموا في البلاد واللي مينيس ولا داك الشيء ولا الجن كلهم ولاد المغرب، ولاد وجده. فهمتي؟ نتوما كتقولوا هادشي ماشي احنا. دونك هادو لان انا ما كنقولش لكم باغيين يخربوا البلاد، لا. هادوك الناس بيان سور تخريب البلاد كيجي انكونسيامون، بلا ما هما ما عارفينش بلي راهم كيخربوا البلاد، ولكن المصالح ديالهم هي اللي غتجعل تخرب البلاد. حيت هادوك الناس كيشوفوا غير مصالح ديالهم هما. كومون اسيي داماسي لو ماكسيموم d'argent. Comment essayer d'acquérir le maximum de biens immobiliers à l'étranger. Comment essayer d'enrichir les coffres forts qu'ils ont chez eux et à l'étranger. هذاك هو المصالح ديالهم. Comment faire en sorte que leur famille, leurs enfants, les enfants de leurs enfants n'aient jamais besoin de quoi que ce soit financièrement. هذوك الناس راه هذاك هو المصلحه ديالهم. راه vous savez ce que c'est que ils sont cupides et avides et corrompus. L'avidité
la cupidité et la corruption. Le sens de leur existence, c'est ça. Les gens qui sont au pouvoir en Algérie, la place qu'ils occupent, ils aient écrasé plusieurs personnes تحت منهم. راه ما تنسوش، راه ماشي ولاد حلال هذوك، راه ماشي ولاد حلال وماشي ولاد دارهم. هذوك الناس كاع اللي كيوصلوا للسلطة في الجزائر راه سي دي كرابول. Ils sont prêts à écraser qui que ce soit et qui peut se trouver في طريقهم. ديروها في راسكم. Alors أنا قلت لكم باللي راه الجزائر elle a besoin d'autres sources de revenus. خصها الدراهم. خصها الدراهم ولا حيت الشعب غدا ولا غدا ينوض. راهما كيتبعوا الفلوس، كيتبعوا الدراهم. الدينار كيتطبع بالملايير ديال الدولارات كيتتبع اون دينار. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Un de ces jours, parce que ça ils le savent. Parce qu'ils ont les exemples devant eux. شافوا الفنزويلا طاحت في هذا الفخ. شافوا زيمبابوي طاحت في هذا الفخ. واش كتعرفوا بلي زيمبابوي لو بلو بوتي بيي ليبيلي اون دولار هو لو بلو بوتي هو 5 مليون. دابا وتخيل دابا كتمشي للبيسري dans une épicerie tu achètes une baguette ولا un pain ولا n'importe quoi pour 5 millions. Alors qu'il faut, il suffit de faire $1, $2, فهمتي؟ عندهم le dollar zimbabwéen. فهمتي؟ عندهم دي بيي ديال لي مليار. واش عرفتوا؟ والمهم والزيمبابو او فنزويلا الانسان اسمعوا لي نقول لكم الانسان اللي عنده شي حاجه في محله un produit à vendre. Il préfère le garder chez lui, demain il va le vendre plus cher. Parce que le cours, vous savez ce que c'est que, l'inflation en milliers de pourcents? Milliers de pourcents, واش عباد الله 7000% 7000% d'inflation par an. Vous savez ce que c'est que 7000%? لا يعقل. والمهم لا دوك الحكام الجزائريين شافوا هذاك الشيء، شافوا هذوك البلدان اللي ماشيين في الطريق اللي مشاو في الطريق اللي باغيه تمشي الجزائر. Alors comment essayer de faire de telle sorte que le pouvoir algérien ait plus de rente. حيت la rente actuelle اللي كاينه بالبترول الحالي elle est limitée. On peut pas aller au-delà. On peut pas produire plus de pétrole conventionnel ou de gaz conventionnel qu'actuellement. بحال هادشي اللي كيديروا واخا لي بوي خدامين et en plus de ça كينقصوا شويه ولكن باقي عند الجزائر عندها تخير تبارك الله عنده اكثر من 15 ديال الغاز، اكثر من 15 et encore باقي عند des réserves qui n'ont pas été trouvées. Il y a encore du gaz et du pétrole en Algérie. Il y en a parce qu'il n'y a pas plus tard, ce matin j'ai lu un article où on peut toujours encore trouver du gaz et du pétrole en Algérie. Il y en a. Je parle du gaz et du pétrole algérien conventionnel. ما كندويش على les schistes. فهمتي؟ باقي. On peut en trouver. Donc, alors les Algériens. Mais simplement, هذاك الشيء محدود. مثلا إلا كانوا كيدخلوا 100 millions de dollars par jour, ça fait, c'est 100 millions de dollars, daima, durant 15 ans. On peut pas avoir 200 millions ou c'est juste des exemples, là. Je sais que ça peut chiffrer en plus que ça. C'est des exemples que je donne. Par exemple, si, 100 millions, on peut pas passer à 200 millions parce que il faudra encore creuser d'autres puits, il faudra beaucoup investir. Alors, quelle est l'astuce que le pouvoir algérien a trouvé? C'est celle de dire, à travers des responsables algériens, qu'il n'y aura que pour 3 ans. En 2022, l'Algérie ne pourra plus exporter, je dis, pas produire.
Elle va continuer à produire. Mais simplement, ce que va produire l'Algérie comme gaz et comme pétrole, il sera consommé par les Algériens. Et il ne restera rien pour exporter. Alors, si l'Algérie n'exporte pas de gaz et de pétrole, qu'est-ce qu'elle va exporter? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a d'autre à exporter? Avec quoi elle va nourrir, importer l'elf pour les 44 millions d'Algériens? فهموني هادشي اللي بغيتكم. كيف هاد البلاد الى هما كيصرحوا، هما قالوها ياك شفتوا هادي 5 ايام ولا هاد السيمانه اللي فاتت قالوا que l'Algérie dans 3 ans ne pourra plus exporter de gaz. Il n'y en aura que pour les Algériens la consommation locale, gaz et pétrole. فهمتي؟ Alors l'Algérie avec quoi elle vit actuellement? Elle vit avec l'exportation, c'est 96% de son des rentrées en devises, c'est du gaz et du pétrole. Alors, vous enlevez ces 96%, il restera 4 ou 5%. Des dates, il a Tata, l'Afrique, ou la peu importe, moi je m'en fous. Il y aura, disons, 10%, yallah. Ou qu'il y ait 10%. Admettons qu'il y ait 10% de trucs, de produits exportés. Et les 90% disparaissent. شحال غتدخل ديال الدراهم هاد البلاد؟ باش غادي تعلف، باش غتوكل، باش غتجيب السلعة من برا، باش غتجيب السلعة باش توكل لي 40 مليون دالجيريان. راه داكشي اللي ها اللي قلنا دابا. علاش كيتحسب لكم نتوما؟ علاش كيتحسب لكم الفنزويلا؟ شتي سي دي مليون، اتونسيون 3 مليون دو فنزويلان، 3 مليون في هاد العامين، هاد الايام، هاد السنين الاخرى 3 المليون ديال لي فنزويلا خرجت من البلاد، خارجين دون لي بيي فوازان، وشي وحدين دي سونتين دي ديزان دو ميليي شادين الطريق يمشيو لي زيتازوني. عرفتو داك الكونفوا ديال لي فينيزويليان، الهندورا، المهم دوك بيتو تا هما عندهم ازمه. الور نزيدكم على حاجه، الفنزويلا عنده actuellement le plus grand gisement de pétrole, le plus grand في العالم. السعوديه ولا روسيا ولا ما عندهمش داكشي اللي عند الفنزويلا، وهانتوما الحاله ديالهم كي ولات. علاش؟ عرفتوا علاش؟ حيت لو ماتريال باش تستخرج هذاك البترول علاشات شي لي زاميريكان، ولي زاميريكان داروا ليها لومبارغو، ودايرين لومبارغو على بحال اللي داروا لايران. ها انتم الحاله ديالهم. وزيد وحاجه اخرى très importante, le même système économique que l'Algérie. داك السوسياليزم على نوا، فهمتي؟ الدوله هي اللي ماشي الدوله ما كتجيب والو. الناس حيت دابا السيستم الجيريان ce n'est ni du capitalisme ni du socialisme. En Algérie, ce n'est ni du socialisme ni du capitalisme spécial عندهم هما. La loi des 49-51, c'est quelque chose qui n'existe nulle part au monde. فهمتي؟ واش انايا نجيب الدراهم ديالي، نجيب الفكره، نجيب مشروع باش نديرو في الجزائر باش نربح الفلوس، كنولي نعيط على شي جزائري هاك نعطيك اكثر من النص نتايا، وانا ناخذ 49% وانت تاخذ 51%. سافا با، شكون اللي غيجي عندكم؟ هادشي عرفتوا علاش دايرين هما هاد السيستم؟ باش يبقاو غا بيناتهم هادوك لي غرو بوني الجيريان، لا مافيا الجيريان، لا مافيا الجيريان تبقى بيناتها، هي اللي تصير هاد البلاد، ما يدخلش معاها الاجنبي يسير معاها البلاد. فهمتيو؟ هادشي اللي خصكم. من غير هذاك الشيء ملي كنقول انا هاد السيستم الجيريان، سيستم ايكونوميك الجيريان ni capitaliste ni socialiste, parce que c'est des personnes qui sont en relation مع le pouvoir. كيجي شي قلت لكم راه كيجي شي براني امبوسيبل، خص يكون ولد فلان، خو فلان، بن عم فلان، تال يكون تال جينيرو ولا تال. Il faut qu'il ait de la famille
ou des connaissances, soit parmi les hommes politiques, soit parmi l'armée, pour pouvoir importer ou faire une affaire commerciale et exporter ou ce qui fait que il est pas facile de faire un commerce en Algérie. Il est pas facile de faire un commerce. بحال هاد قضية نقول لكم في l'importation de certains produits راه معزولين بحال البنان شوفوا الكوطا اللي كيعطيو هاد السيد اللي كان جاب البنان اللي كان كيبيعوا ب 900 دينار 70% ديال الكوطا حيت داروا l'Algérie elle fait des quotas دابا pour limiter l'importation parce qu'on n'a pas assez d'argent donc il faut qu'elle limite كتقول لهم جيبوا عدد ديال لي طون ما كاينش ماشي بحال المغرب بحال تونس بحال زوط بي بيع وشري ودخل وهداك الشيء جو فو المهم الحركه دايره كتخدم وكتدور البلاد وغادي نجي لكم قضيه ديونات حيت جميلكم تجو تكتبوا تكومونتيو l'Algérie zéro dette $0 le Maroc 36 milliards de dollars كتسال فيه يالور au Maroc on manque de rien même si on a 36 عرفت واش يجي بعدا عرفتوا شحال كتسال من المليار ديال لو ديفيسيت si vous essayez يا عباد الله essayez de lire internet et de vous documenter le déficit marocain par rapport au déficit français, par rapport au déficit américain, par rapport au déficit grec, italien, كلشي. راه سيدي حنا راه بحال قلتي البي بارابور هذوك ماشي عندهم البي عندهم ما عرفتاش وكنت حنا 36 مليار ملي كتسمع فرنسا 1500 مليار ملي كتسمع امريكان دي ميليي دو مليار دو دولار دو ديفيسيت ها انت امريكان عندها دي ميليي دو مليار دو دولار دو ديفيسيت واخا دي ميليي دو مليار دو دولار دو ديفيسيت وعندها الشوماج يلا 5% الشوماج الناس كلها خدامه الحركه دايره مزيان فرنسا يلا ما عندهاش 10% دو شومور شو الدول الاخرين طاليان فرنسا كلهم سي دي بيي انديتي ben c'est exactement pareil le Maroc aussi il est endetté mais pourquoi il s'endette pour réaliser son développement c'est pas pareil نتوما ما سولتوش راسكم علاش عندكم $0 ماشي $0 ماشي كذوب ماشي راه كذوب ماشي $0 يلا دي 3 سنين لا بنك افريكان دو ديفلوبمون سلفت 950 مليون دولار براسك 1 مليار هذه غير اللي عاقل عليها شحال مسلف فهمتي خصكم تعرفوا علاش l'Algérie elle n'a pas de dette actuellement pourquoi elle ne se fait pas prêter de l'argent chez le FMI et chez la Banque mondiale. Et elle a préféré imprimer des dinars. هما نادو زوقوها لحنوها فهمتي عطاو ديك لا بلونش ابيي عطاو واحد السميه جو مي سوفيان بلو je sais pas je me souviens plus عطاو واحد السميه المهم ولكن خصنا نعرفوا علاش l'Algérie elle n'a pas été consultée le FMI ni le pourtant جاو لعندها وكلشي قالوا عليها هادشي اللي في الطريق اللي ماشيه فيها راه ماشي صحيح c'est parce que ni le FMI ni la Banque mondiale ne veulent prêter de l'argent à l'Algérie. Et vous allez me dire mais pourquoi ils veulent pas هما يجي فرحان الله هما كاين شي واحد اللي خدمته سلف وتجي عنده وما يسلفكش avec des intérêts non mais c'est parce que la Banque mondiale et le FMI savent que l'Algérie s'ils vont lui prêter de l'argent ce n'est pas pour du développement c'est pas pour créer des barrages, créer des routes, créer des immeubles, non, c'est pas pour ça. C'est pour payer ses dettes.
مع الشركات اللي كيتساوي لها الفلوس، الناس اللي المقاولين، pour faire tourner payer les fonctionnaires. C'est de l'argent qui va disparaître sans rien rapporter à l'État. Il y a pas, quand tu bâtis un barrage, le pays gagne de l'argent. Gagne de l'argent parce qu'il a un barrage, il va produire de l'électricité, il va stocker de l'eau pour l'irrigation. Tout ça, c'est un gain. Quand tu vas construire une route ou une autoroute, c'est un gain aussi. C'est pour le déplacement, tu vas faire un payage, tu vas faire payer. Flous, drame, les infrastructures qui sont en bénéfice, le bled. Mais quand tu vas que rembourser, ou la payer tes fonctionnaires, ou la faire tourner l'activité de bled, c'est pas, la Banque mondiale et le FMI ne te prêtent pas. Et c'est pour ça que l'Algérie a préféré essayer d'exploiter et d'extraire le gaz et le pétrole de schiste qui se trouve dans le sud algérien, mais simplement, elle a un problème. Les gens du sud ne veulent rien savoir. Déjà, les gens du sud, ils se disent, nous n'avons rien gagné. Tout ce pétrole et ce gaz que l'Algérie consomme et qu'elle exporte provient de notre sol. Et c'est au sud que les infrastructures manquent le moins. C'est au sud algérien qu'il y a le plus de chômeurs. Alors, pourquoi faut-il que les gens du sud donnent à bouffer aux gens du nord sans contrepartie? واش فهمتي ولا فهمتيوش؟ ها علاش دابا وناضوا عقلتوا في هذا العام اللي فات. هذا العام اللي فات il y a eu 3 manifestations dans 3 villes du sud différentes, à tel point que les journaux ils ont dit le sud algérien risque de s'embraser. Et l'Algérie, le Bouteflika et compagnie, comment ils ont retenu le peuple algérien d'exploser? C'est en achetant la paix sociale. Je vois que تعقلوش على واحد داك le meneur, le chef, celui qui représentait les chômeurs à Ouargla, où il y a eu des manifestations, où il y a eu des milliers de manifestants pour exiger du travail. Et ainsi que dans d'autres villes. Je me rappelle pas, c'est un gars, واحد السيد رقيق وعنده واحد لا موستاش، فهمتي، وكان كيلبس ديما واحد الجاكيطه الجلد. هذاك فين ما بقيناش كنسمعوا عليه، ما كيتكلموش عليه، صافي شراوه كلوه صافي شوف. وراه بحال الجزائر راه هي السيستم اللي خدمات اللي خدم. واش انتوما المثل البسيط اللي غنقول لكم، un syndicat c'est fait pour quoi? Pour défendre les ouvriers. Alors, selon vous, messieurs les Algériens, هذاك سيدكم ماشي سيدي انا كتسميوه نتوما سيدي سعيد ديال لو جي تي ا، هذاك يديفون les ouvriers algériens. هذاك ils sont riches, ils sont mais plein les poches. واش عمركم شفتوا un patron le plus grand syndicat d'Algérie ami avec le chef, le patron les hommes d'affaires algériens, Ali Haddad؟ انتوما باش كتعرفوا بلا ما غادي نقول لكم. بون انا ما غنطولش عليكم الهضره بزاف، حيت غادي باقي هذيك السيده غتكلم معكم بالفرنساويه وتفهمكم. مي ce que je vous dis, moi j'ai annoncé il y a avant-hier soir comme quoi c'est كذبه. هذيك قضيه comme quoi l'Algérie ne va pas pouvoir exporter à partir de 2022, c'est cloup. C'est juste une manière, une façon de préparer la population pour l'exploitation du pétrole et du gaz du schiste. Parce que
le pouvoir algérien, بحال قلتي, il va toucher un bâton, il va toucher une ruche, les abeilles. Alors, il suffit que tu touches la ruche, et les abeilles vont voler, et elles vont, ils vont te piquer. Lui, le pouvoir algérien, il sait que il faut trouver une astuce. Comment? C'est-à-dire préparer les gens. وناس كيقول لهم يا ناس راه صافي راه الغاز اللي عندنا حنايا راه قرب يتقاضى بقات لينا فيه 3 سنين وراه الا ما عندناش 3 سنين ما بقيناش الا ما بديناش من دابا من دروك نستغلوا لو غاز البترول دو شيست ديال الصحراء راه ما غاديش تقدروا تاكلوا وتعيشوا وكل شيء ما تقريش ولادكم ما غتخدموا ما هذا حنا عايشين غير بالغاز حيت ما عندناش ما عندهمش التمر بوحدو ما يسكتش المصروف ديال البلاد فهمتي ما عندناش حاجه اخرى عندنا غير 94 و 95 و 96% de nos exportations qui nous rapportent de l'argent de quoi vivre et maintenant il faudra accepter qu'on travaille le gaz de schiste et le pétrole de schiste, même si on doit polluer la nappe phréatique. يقولوا لهم حنا لا عندنا لا تكنيك عندنا هادي on va essayer on va voir les américains ils vont nous aider هما عارفين التقنيك واش نشوفوا voici نشوفوا les dégâts نشوفوا les dégâts ديال le gaz de schiste والمشكل autre chose vous savez est-ce que vous savez ce que ça consomme comme eau الماء ce que ça consomme comme eau l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste هذاك الغاز وهذاك البترول دو شيست منين غيجيبوه بلوتو هذاك الماء منين غيجيبوه غادي يحفروا ليه وغادي يجبدوه فهمتي وغادي يجبدوه المشكل اللي كاين اخر عاوتانيك هذاك الماء كيتخلط avec des centaines de produits chimiques. Une fois que ils envoient cette eau pour utiliser la fracturation hydraulique, maintenant avant ils faisaient la fracturation verticale. Maintenant ils sont arrivés à faire la fracturation horizontale pour produire encore plus. هذاك الماء خصو يخرج غادي يخرجوه ملي غادي يخرج اش غيديروا به ils vont le stocker à ciel ouvert c'est du vrai poison et surtout ce n'est pas stocké dans des endroits imperméables فين ما كاينش ما يهبطش تحت الارض pour qu'il ne pollue pas la nappe اللي كاينه لتحت وعرفتي هاد لا تكنيك راه واعره على الشعب الجزائري ماشي هو على الشعب واعره لا مونتاليتي الجيريان واعره باسكو الجزائري ما عندوش ديك لي فاكولتي انتيليكتويال pour préserver l'environnement comme le sont les occidentaux. Il va s'en foutre l'Algérien يقول الماء غنكبوا الماء غتشربوا الارض والميكروب غيوسخ البرودوي شيميك غيوقعوا الفوق فهمتي même s'ils font de plastique ils vont المهم اللي بغيت نقول لكم le pouvoir algérien fait tout pour préparer l'opinion publique algérienne, surtout celle du Sud, que arrêtez de nous faire chier, avec le gaz on en a besoin. Et nous, pour ce qui est de la nappe phréatique, on en a rien à foutre. On veut ce gaz-là, et on va l'avoir. فهمتي؟ هادشي المشكل، ولكن خصهم يوجدوا et ça commence à se préparer. هي هاد لانونس اللي داروا هاد الاسبوع، ودابا الاصدقاء نديكم تشوفوا هاد الارتيكل غتقرا لكم مدام اللي كاينه معايا. الي ا بلوس.